देखु तालचेर जमीहरा क्षतिग्रस्त जो बेकारी युवक अच्छा निजर जल जंगल जमी चाष जमी बासगृह इत्यादि एमसीएल को हस्तांतर करी आज से नहीं नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती। जो आम तालचेर ब्लॉक अधीनस्थ जो भुवनेश्वरी कोयला माइन्स अच्छी से जो बेकारी युवक अच्छा निजुक्ति आज को दीर्घ 26 दिन है से शीत काकर को खातर नक सका संध्या दिन राति उभय धारणा बस किंतु एप्रति ना भुवनेश्वरी कोयला माइन्स कर्तृपक्ष ना प्रशासन ए पर्यंत दृष्टिगोचर करने तो दूर कथा कर्णपात करना कौन समस्यार समाधान करना जहाद्वारा से भुवनेश्वरी जीएम को प्रकल्प अधिकारी को ऑफिस सामना किसी दिन धारणा देला बर्तमान तालचेर उपजिलापाल कार्यालय सम्मुख धारणा बस जेहेतु ए पर्यंत कौन समस्या समाधान नहीं विभिन्न दाबी रोचे जो दाबी रोचे बेकारी युवक युवती जो मानकर जमीहरा क्षति एमसीएल द्वारा क्षतिग्रस्त होती से निजुक्ति दि न जाई बाहर जिलार पिलामान को निजुक्ति दि जाऊँगी। तेणु तार प्रतिवाद आज तालचेर जो भुवनेश्वरी कोयला माइन्स द्वारा जो क्षतिहर जमीहरा क्षतिग्रस्त प्रजा पिलाମାନେ अछंती बेकारी पिलाମାନେ किपरि निजुक्ति पाइबे तार प्रतिवाद आज आंदोलन गणधारणा देते। आम बर्तमान जीवा मोर सहयोगी कहबी से देखेबे जे तालचेर उपजिलापाल कार्यालय सम्मुख केमिति शीत काकर को खातिर नक दिन राति गणधारणा बस आम बर्तमान आम पाखे अच्छा जीवा आलोचना करवा दाबी कौन कौन प्रमुख रोचे आम सहित जोड़ी होती बर्तमान जो श्रमिक नेता रंगाधर नायक सहित प्रतिक्रिया नवा आज्ञा प्रमुख दाबी सब कौन कौन रोचे कहीं दिन पर्यंत ये धारणा आपंकर रही देखते आमर ये आम जो विस्थापित प्रजा अच्छी आम खनि उद्देश्य जमीबाड़ी हरई तेणु राष्ट्र हितपाई जमीबाड़ी हरैला आम ये जो घरोई कंपानी अच्छी भुवनेश्वरी कोयला खनि जो साइल कार्य होती आम पिला निजुक्ति मिलूनी तार प्रतिवाद आम दीर्घ 26 दिन है गणधारणा बस आम आपण मध्यम कहूँ कि जिते साइल निर्माण है से आमको एमसीएल कर्तृपक्ष एक लिखित प्रतिश्रुति देते जिते साइल कार्य संपूर्ण हम से आमर जो मैंने भुवनेश्वरी कोयला खनि द्वारा जो मैंने विस्थापित होती जो मैंने क्षतिग्रस्त होती निजुक्ति दि जाए 60% लोकाल लोक निजुक्ति देवाई आमको लिखित प्रतिश्रुति देते प्रथम पर्यायर 48 जन को भिटी प्रदान करते तेणु आज साइल संपूर्ण होती जो श्रमिक मैंने भाई बहन काम करुँच तालचेर बाहर अंचल और राज्य बाहर भी श्रमिक मानक आनी निजुक्ति दि जाऊँगी किंतु एमसीएल आमको लिखित प्रतिश्रुति जो लिखित प्रतिश्रुति देते जो मानक भिटी प्रदान कर निजुक्ति पाइले तेणु आम आपण मध्यम कहूँ आम जमी देवु आम जमी चाकरी करेंगे अन्य मैंने यहाँ कौ प्रकार न्याय ये तेणु आम प्रश्न पचारू आम दीर्घ यार प्रतिवाद दीर्घ 18 दिन है भुवनेश्वरी जीएम को कार्यालय सामने धारणा बसिलु आमको आलोचना को डाकिलेनी तेणु बाध्य हो आम बर्तमान आम प्रशासन द्वारस्थ होती ये तालचेर उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें आम 8 दिन है हंगर स्ट्राइक बसीचु आमर स्थानीय प्रशासन नीरव दस्टा तेणु आम ये प्रश्न सृष्टि करुचे मैंने कहीं नीरव होती क्या चापर नीरव रही तेणु आम जमी देवु आमको ये न्याय मिलूनी आम खनि राष्ट्र हितपाई जमी देवु घर बाड़ी हरइलु सबू त्याग कलु किंतु आम पाइलु कौन आम जमी बाहर लोक आसिक निजुक्ति पाइबे कि प्रकार न्याय तेणु आपण मध्यम आम नवेदन करमर स्थानीय प्रशासन को एमसीएल कर्तृपक्ष को आमको बर्तमान आमको जो लिखित प्रतिश्रुति देते माननीय उपजिलापाल एवं एमसीएल कर्तृपक्ष ता कार्यकारी करूँ जेपर्यंत कार्यकारी न करेंगे अनुसरण जारी रग को जो जहाँ क्षति हो एमसीएल कर्तृपक्ष एवं प्रशासन दायी रहे। आप सीधा सड़क प्रतिक्रिया देखुले श्रमिक नेता जहाँ प्रतिक्रिया देते ए पर्यंत खनि कर्तृपक्ष किंबा उपजिलापाल कार्यालय प्रशासन कौन प्रशासन अधिकारी तांको सहित आलोचना करना जहाद्वारा कौन समस्यार कौन समाधान होना जदि आगामी दिन में यथाशीघ्र यार समाधान न हुए ताले ए आंदोलन आहरी तीव्रतर हम बोली जहाँ प्रतिक्रिया देते आम आउ जन प्रतिक्रिया नवा आमर सामरिक भाई अच्छा
ଜମିରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଇ? ଆପଣ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ 2023 ମସିହାରୁ ଆମକୁ MCLର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ପେରିଫେରି ଏରିଆର 60% ଲୋକ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଇ 23 ମସିହାରେ ବି ଆମର 48 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଟି ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲାନି। ତ ତାକୁ ଆମେ ସହି ଆଜି 2023ରୁ ଆସି 2026 ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 18 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର GM କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବସିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆସିକି 8 ଦିନ ହେଲା ବସିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା MCL ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିଠି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିରେ 157 ଜଣ ପୁରା ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିକି ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଦେବେ। ଏଥିରେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 157 ଜଣ। 157 ଜଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖିକିରି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ 60% ରହିବେ ଆମ ପେରିଫେରି ଏରିଆରୁ, ତାହେଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଲିଖିତ ମିନ୍ୟୁସ୍ ଦେଇକିରି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଗଲେ? ତ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ପୁରା ସେଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର 6 ଜଣ ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆହୁରି ବି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ପିଲାଙ୍କର, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ, ତା ପାଇଁ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କିଏ କାହାର ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ କାହାର ଆମେ ଭୁଲ କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କି MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କି କେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ବାଲାଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। କାହାକୁ ତ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଯେଉଁଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ତାଳଚେରରେ, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେର ଯେଉଁମାନେ ଭିଟାମାଟି ହରେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ପିଲା ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ଜମିହରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଆସି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଖଣି ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ମିଶି ମଧୁରଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏଡ଼େଇ ବି ଦିଆ ନ ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ରହିବ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରହିବ, ଏବଂ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତାଳଚେରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, MBC TV।